अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पीएचडी पेपर ए स्टार्ट किया था, उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हमने कर लिए थे और जो एमसीक्यूज़ रहते हैं हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम एमसीक्यूज़ को आज कंप्लीट करें। 47 एमसीक्यूज़ तक हमने कर लिया था। उसके बाद एक पेज जो है वो मिसिंग है बीच में, तो अगर वो पेज मुझे मिलता है तो मैं उसको करवा दूंगी। तो अभी चलते हैं एमसीक्यू नंबर 57 की तरफ। 57 में हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय वाटर इज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होता है फ्लावर, उसकी एग्जाम्पल कौन सी होगी? तो उसकी एग्जाम्पल होगी सी। ठीक है, हाइड्रिला प्लांट। इसके बाद मेरे पास 58 में है कि द टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। ठीक है, इसके बाद 59 हमारे पास है कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज इन अ मीडियम इज नोन एज। इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 60 हमारे पास है कि विच of the following family does not belong to CAM plants family। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास आंसर जो है वो है बी, ये बिलोंग नहीं करती। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास एमसीक्यू नंबर, इसके बाद भी एक पेज जो है वो मिसिंग है। मैं कोशिश करूंगी कि उसको मैं जो है वो किसी तरीके से फाइंड आउट करूं। ठीक है, इसके बाद ये पाक स्टडी का पोर्शन है जिसमें 68 नंबर एमसीक्यू है कि पाकिस्तान जॉइंड आरसीडी इन 1964 अलोंग विद। ठीक है, पाकिस्तान ने आरसीडी ज्वाइन की थी 1964 में, किसके साथ? तो ये इन्होंने ज्वाइन की थी तुर्की एंड ईरान के साथ। तो करेक्ट आंसर इज डी। इसके बाद नेक्स्ट है कि ज़ियाउल हक established dash instead of parliament in 1981। ज़ियाउल हक ने इस्टेब्लिश किया था 1981 में, क्या इस्टेब्लिश किया था पार्लियामेंट की बजाय? तो उन्होंने किया था मजलिस शूरा। ठीक है, तो 69 में इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो सबको पता होगा कि फेमस पाकिस्तानी शोबिज़ आइकन तारिक अजीज़ डाइड इन डैश मंथ ऑफ 2020। तो उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी जून में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वॉज। ठीक है, मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था वो कौन था? तो वो हमारे पास बहादुर शाह जफर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D8 वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। D8 जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। ठीक है व्यूअर्स, इस्तांबुल में हुआ था ये और 1997 में हुआ था। ठीक है, ईयर इसका 1997 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट्स अकर्ड इन USA आफ्टर द किलिंग ऑफ। ठीक है, USA में प्रोटेस्ट हुई थी जब किसको मारा गया था 2020 में? जॉर्ज फ्लॉयड को। तो द करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि द डिस्प्यूट ओवर रिवर वाटर मोस्टली अफेक्टेड द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ। ठीक है, किन किन पानी किन किन जगहों के जो है
زمین کو جو ہے وہ افیکٹ کیا. دا ڈسپیوٹ اوور ریور، یہ جو تنازع آئے تھے ریورز پہ، ٹھیک ہے، ریور کے پانی پہ جو تنازع آئے تھے انہوں نے موسٹلی کن کن جگہوں کو افیکٹ کیا؟ تو انہوں نے موسٹلی جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے ایریا کو افیکٹ کیا. اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ ان 1906 a مسلم ڈیلیگیشن میٹ، لارڈ کس سے ملے تھے؟ ایٹ شملہ ٹو ڈیمانڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ. تو یہ ملے تھے لارڈ منٹو سے. ٹھیک ہے ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف. نیکسٹ میرے پاس ہے اسلامیات کا پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اسلامیات میں ہمارے پاس 76 ہے کہ ادوا کا صیغہ ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ہوگا بی، امر کا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپشنز کریکٹ آپشنز ہم نے دیکھے تھے، ڈسکس بھی کیے تھے، تو لہٰذا سینئرز کے ساتھ، تو تب یہ آنسر ہمیں ملے ہیں. جنہوں نے یہ ماسٹر کیا ہو اردو میں تو ان کو ذرا زیادہ طریقے سے پتہ ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے کس کے گھر میں ٹھہرے؟ تو یہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری. ٹھیک ہے، کریکٹ آپشن ہے ڈی. اس کے بعد 78 ہمارے پاس ہے کہ بنی الاسلام علی خمس میں بنی ہیں. یہ ہمارے پاس ہے، اس کا کریکٹ آنسر سی، فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے، اب 79 ہے. 79 یہ جو ہمیں گیون ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، آیت ہے، قول صحابی ہے یا قول عرب ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے حدیث. اگلا ہمارے پاس ہے 80 میں کہ شرط کا معنی ہے ڈی، بھاگنے والا. نیکسٹ ہے الحریق صیغہ ہے بی، اسم کا. نیکسٹ ہے کہ عید الاضحیٰ کن کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ یہ تو بہت ہی ایزی کوشچن ہے، اور یہ تو 4th کلاس کے جو اسلامیات میں بھی موجود ہے. تو یہ ہے آپشن سی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ اقطار کا معنی ہے، کریکٹ آپشن ہے اطراف، اے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں 2. ٹھیک ہے، کریکٹ آپشن ہے اے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہوگا، کھڑے ہو کر. اس کے بعد فثبتو کا معنی ہے ثابت قدم. نیکسٹ ہے کہ عفو درگزر کا کیا معنی ہے؟ یہ بھی 5th 6th کلاس کی بک میں موجود ہے. عفو درگزر کے معنی ہے معاف کرنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے نماز جمعہ کی فرض رکعتیں. تو فرض رکعتیں جو ہیں وہ ہیں 2. اب ترات کا معنی ہے آمنے سامنے ہونا. ٹھیک ہے، 89 نمبر پہ جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے اے. 90 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ سور
پھونکیں گے تو کون سا فرشتہ ہے جو سور پھونکیں گے؟ تو وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، قیامت کے دن سور پھونکیں گے. اس کے بعد یہ پیراگراف دیا ہوا ہے جو کافی مشکل تھا، اور اس میں انہوں نے آپشنز دیے ہوئے ہیں. میں ڈائریکٹ آپشنز کی طرف جاتی ہوں کہ ہر فرعون را موسیٰ قواعد کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے ضرب المثل. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے بی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے 92 میں ہے الٹی سیدھی لگانا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے برا بھلا کہنا. کریکٹ آپشن از سی. اس کے بعد مصنف کی قسمت یاوری کرتی تو کیا ہوتا تھا؟ تو 93 میں ہمارے پاس آپشن ہے چھوٹی صاحبزادی کو ڈانٹ پڑتی. کریکٹ آپشن از اے. اس کے بعد مہینہ مہینہ قواعد کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے تکرار. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس 95 نمبر ہے کہ اس پیراگراف میں کتنے کردار کا ذکر ہے؟ تو اس پیراگراف میں ٹوٹل 3 کرداروں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، دا کریکٹ آپشن از سی. اگلا ہے کہ اس پیراگراف کے مطابق مصنف کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے؟ تو مصنف کی اس گھر میں نوکر کی حیثیت ہے. دا کریکٹ آپشن از سی. اس کے بعد ادب میں تنقید کا کیا معنی ہے؟ تو ادب میں تنقید کا معنی ہے کسی تحریر کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرنا. سو دا کریکٹ آنسر از ڈی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ جس نظم میں کسی مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں مرثیہ. دا کریکٹ آپشن از بی. اس کے بعد 99 ہے کہ صنعت تلمیح کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے کہ کسی تاریخی واقعے یا شخصیت کی طرف اشارہ کرنا. سو دا کریکٹ آنسر از اے. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے کہ مرکب حروف کون سے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس مرکب حروف وہ ہوتے ہیں 2 چشمی سے مل کر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سی. تو ویئرز یہ تھا ہمارا PST پیپر اے.